Oke guys, nih mancing hari ini alhamdulillah dapat 3 ekor guys. Tuh ABG gemoynya 2, bocilnya 1 guys. Tuh tadi mocel mulu guys, ada 3 kali guys sampai di pelintir, padahal belut ABG gemoy guys tapi melintir. Aduh, pancingan yang kuning jadi rusak guys. Nih alhamdulillah masih ada rezekinya guys, mantap.